ଆମେରିକା ବୃହତ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଳି ଆଗରେ ନଚଉଥିଲା। ଯେତେ ତାର ସେନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଡଲାର। ଏ ଡଲାର ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଅଜାଗା ଘା। এই ଅଜାଗା ଘାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୋରଦାର ଆଘାତଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆସିକି କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୋସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 50% ତାରିଫ ଉଠାଇବା କଥା କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବାଣ ଫେରସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଟମ୍ ବମ୍ ଆମେରିକା ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏ ଆଟମ୍ ବମ୍ ହେଉଛି ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ଆମେରିକା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପର୍କ ଆର ପାର, ଘୋର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏଥିରେ ଆମେରିକାର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଆମେରିକା କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ସାରା ପୃଥିବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଡ଼କୁ କାହିଁକି ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଦେଶ ନୁହେଁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ତେଲ ଛାବଣରେ ମୁଁ ବିପିନ ଦାସ। ନମସ୍କାର। প্রিয় দর্শক বন্ধু, আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইম এবং ওয়াশিংটন जो खबरकागज प्रतिष्ठित खबरकागज बाहर से बारंबार सबुदिन बाहर ए नरेंद्र मोदी ए व्यक्तिटा कौन एवं से अमेरिका को एमती ध्वस्त विध्वस्त केमती करदेवार सक्षम है, चीन शत्रु चीन सांगे केमती बसीगला एवं रशिया डीजेल आणिकी सारा पृथ्वी को बर्तमान जोगाऊँ। अमेरिका वैदेशिक नीति कौन जानी पार नथला। तो प्रिय दर्शक बंधु, बर्तमान जो 26टी राष्ट्र जो छोट छोट राष्ट्र को पूर्वर नरेंद्र मोदी गस्त करुले जो कांग्रेस तरफ एवं राहुल गांधी तरफ गोटे कमेंट करा देशर कोटी कोटी टंका को ये खर्च कर दौरान बुली बुली से बर्तमान काम 26टी राष्ट्र भारतर नेतृत्व को मान 26टी राष्ट्र डॉलर को चैलेंज कर जो निष्पत्ति नहीं ये 26 राष्ट्र स्थानीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा सहकार उभय मध्य व्यवसाय करेंगे। सेपटे अमेरिका डॉलर को चीन जापान एवं रशिया मध्य व्यवहार करेंगे, स्थानीय मुद्रा व्यवहार करने एवं ऑस्ट्रेलिया मध्य स्पष्ट कही सारी ऑस्ट्रेलिया डॉलर से व्यवसाय कर जो घाटा हो डॉलर पर गोटे प्रबल माड़ चली। डॉलर मूल्य धीरे धीरे कमुची, प्रत्येक दिन तल स्तर को जाऊँगी एवं यहीटा डोनाल्ड ट्रम्प को व्यतिव्यस्त आहरी व्यतिव्यस्त कर यूरोपियन संघर वर्तमान एक्शन अमेरिका प्रति एवं अमेरिका कंपनी प्रति एवं डोनाल्ड ट्रम्प से शुणुना कौन है यूरोप रे आम कहूँ आज अमेरिका यूरोपीय संघ मध्य लड़ई आर पार पूरा सामना सामनी लड़ई एवं ए लड़ई हूँ केवल भारत पाई, भारत रु तेल न नापी आपण मैंने कहे भारत तेल कौटू आसला, भारत तेल अन्य आड़ू आसू रशिया भारत आणुचु तेल बोली तो अमेरिका बासंद करने को गला टैरिफ वृद्धि कर सारी 50%, भारत कौन तेल आण। प्रिय दर्शक बंधु, अतीत आम आपको कहीचु डिस्काउंट प्रबल डिस्काउंट रेट्रे भारत रशिया तेल आणुची एवं आपको रिफाइन करी सारा पृथ्वी की जोगाऊँ। से क्रम आम आपको कहीचु यूक्रेन को मध्य रशिया तेल जाऊँगी एवं रशिया विरुद्ध में रशिया तेल व्यवहार हो। तो चाइना सीना अधिका डीजेल आणुची तार रिक्वायरमेंट पाई, किंतु भारत जो अशोधित तेल आणुची या व्यवसाय करुची, विदेश रु गोछा गोछा विदेशी मुद्रा जमा होची भारतीय मुद्रा बांठी। तो ये जो स्थिति रे एको ही टलमल कला ग्रहण करि पाले एकछत्रवादी शासक जहाँ भारत विरुद्ध में टैरिफ वृद्धि करके फसीचंती। तो यूरोपीय संघ किमती अमेरिका को नालिया कि देखी आम से विषय में आपको कहूँ। प्रिय दर्शक बंधु, शेष पर्यंत भिडियोटा को देखिए और आपण मूल्यवान कमेंट निश्चित भाव प्रिय दर्शक बंधु देवे। और आपण मैंने जानते जे मोदी बिना ट्रम्पर भात हजम हो नहीं, जहाँ दुई थर भूल मागिले से मोदी करामती कौन देखु कौन कर नरेंद्र मोदी यूरोपीय संघ और अमेरिका मुहांमुही अवस्था अच्छा। आम आप गोटे फटोटे देखा ये यूरोपीय संघ कमिशनर जे कि गूगल कंपनी अमेरिकार
ତା ଉପରେ 3.45 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ଗୁଗୁଲ, ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସୁଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲର ମାନିଆ। ଆଜିକାଲି ଅବଶ୍ୟ A1 ବାହାରିଲାଣି। ତ କଥା ଏଇଠି ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିକ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଫାଇନ୍ ଦେଇଛି? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, କହିବେ ଏଇଟା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମିଛ କଥା, ଆମେ ପ୍ରକୃତିକ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା, ଗାଲୁ ଗପ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ୟୁରୋପର କମିଶନ, ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘର କମିଶନ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି ଯେ ଗୁଗୁଲ ଉପରେ 3.45 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଜରିମାନା ହେଇଛି। ଏ 3.45 ବିଲିୟନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 29,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। 29,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଅର୍ଥ କାହିଁକି ୟୁରୋପିଆନ କମିଶନ ଜରିମାନା କଲା? ଏ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର କଥା। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗୁଗୁଲ ସେଠି ଡୁଆଲ ପଲିସି କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମେରିକା ଡୁଆଲ ପଲିସି କରୁଛି। ନିଜେ ରଷିଆରୁ ତେଲ ନେଉଛି, ଭାରତ ତେଲ ଲଗାଉଛି, ତା ଉପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଚାଇନା ତେଲ ନେଉଛି ପ୍ରବଳ, ତାପରେ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରୁନି। ପୁଣି ଯାହାକୁ ଚାଇନାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି, ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଆମେରିକା, ଦାଦାଗିରି ଦବଙ୍ଗଗିରି। ତ ଏଇ ଗୁଗୁଲ କ'ଣ କରେ, ସେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଏ ଚାଲିଥିଲା। ଗୁଗୁଲ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଆୟ କରୁଛି। ଗୁଗୁଲକୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥ ଯାଉଛି, ବେନିଫିଟଟା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଧରି ନେଇଯାଉ, ସ୍ପେନ୍ରେ ଗୁଗୁଲର ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ସ୍ପେନିଶ କମ୍ପାନୀ ଆଣିକି ଦେଲା। ଗୁଗୁଲ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ସେଠି ସେ କମ୍ କମିଶନ ପାଇବ, ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକସ ପାଆନ୍ତା। ଯେତେ ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବାଜିବ ସେ ଟିକସ ସେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ସେଇଟା ହେଉନାହିଁ। ୟାକୁ ଗୋଟେ ହିସାବ କରିକି ସେମାନେ 3.45 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ 29,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆକୁ ଦେଖିକରି ଡୋନାଲ୍ଡ, ଖାଲି ଇଏ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ବହୁ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକଦମ ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରେ ଏତିକି ପଇସା ଆସିଥିଲେ। କାହିଁକି ରାଗୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲେ। କେତେ? 3.45 ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆସିଥିଲେ। ଏଠି ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଠି ଲୋକ ଦରମା ପାଇଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଲୋକ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତେ। ୟାକୁ ସବୁ ନେଇଗଲା ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘ। ଏଇଟା ବେଆଇନ, ଏଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଇଟା ଅସମ୍ବିଧାନିକ। ଏବଂ ସେ ଧମକାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ 301 ଲାଗୁ କରିଦେବା। 301 କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? 301 ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଇଏ 301 ସାରା ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଦାଦାଗିରି କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଯଦି ଆମେରିକାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଲା ଆମେରିକାର, ତାହେଲେ 301 ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର କଂଗ୍ରେସ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏବଂ 301 ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଟାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏବଂ 301 ଧାରା ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯଦି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାର୍ଥର କେହି ଦେଶ ବାଧା ଆଣୁଥାଏ, ତାକୁ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ଦେବ। ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତାବ, ସେଠି ଯେଉଁ ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସର ନିଜ ଦଳର, ନିଜ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି 301 ଏବଂ 301 ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘକୁ ବାଧ୍ୟ କଲାଣି ଏବଂ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେଣି। ଏବଂ ସେଇଠି ଖାଲି ଅଟକି ନାହିଁ, ଏ ଫାଇନ୍ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ନୋଟିସ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କହିଛି। ଯଦି ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ହୁଏ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଯଦି ନ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଲ୍, ମେଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ 700 ମିଲିୟନ ଡଲାରର ଜରିମାନା ହେଇଛି। এই ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ କମିଶନ କରିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ତାର ଭିଜୁଆଲଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବେଆଇନ, ତାଙ୍କ ଭିଜୁଆଲଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଯେ ଏଇଟା ବେଆଇନ, ଆମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ, ୟୁରୋପିଆନ ସଂଘ, ଆମେରିକା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେରିକା ଯଦି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲା, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଡାକନ୍ତୁ ବା ନ ଡାକନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଯାଉଥିଲେ। ବ୍ରିଟେନ ତ ଆଗୁଆ ଆସିକି ସାମିଲ ହେଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବିରୋଧ ହେଉଛି। ୟା ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ବଡ଼ କୂଟନୀତିକ ବିଜୟ ଆଉ ଭାରତ ପାଇଁ କିଛି ଅଛି? ଭାରତୀୟ ଜଣେ ଗର୍ବ କରିବ ନାହିଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଆସୁଛି କି? ଇଏ ସେଇ ଭାରତ ଯେଉଁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ଯାଇକି ପଛରେ ବସୁଥିଲେ, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ନାୟକ ବୋଲି ଭାବିକି ୟାଙ୍କୁ ହେୟଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ।
बर्तमान से भारतर जननायक अमेरिका को पाद चटे दौची एवं यूरोपीय संघ को व्यवहार करिकी अमेरिका सहित लड़ुची। प्रिय दर्शक बंधु आपन जने सच्चा भारतीय हिसाब से निश्चित कमेंट जनइबे, निश्चित भाव आम अपेक्षा करूँ प्रिय दर्शक बंधु। एवं ये जो 200 300 केबे लगी कि सेटा आपण कहे लगी पूर्वर 2018 रे चीन उपरे लगी 301 धारा एवं जहाँ से रप्तानी उपरे आमदानी उपरे बहुत बढ़ी टैरिफ एवं जापान उपरे मध्य पूर्व लगी 1980 मसीह कहीं लगी आपण मैंने जानवा उचित जे जापान सबू रप्तानी करुला अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध पर किसी आमदानी करूनला अमेरिका जहाँपाई सेठी 301 लागू करथिला बासंद कराइला। परवर्ती अवस्था जापान अमेरिका आमदानी कला और रप्तानी कला। प्रिय दर्शक बंधु कनाडा मेक्सिको ब्राजिल क्या न लगी जापान क्या न लगी अमेरिका टैरिफ समस्त ठीक चली जाऊला किंतु भारत उपर टैरिफ लगे नरेंद्र मोदी संपर्क खराब करी अमेरिकार अवस्था कौन होची आपण एठू अनुभव करंतु। प्रिय दर्शक बंधु आम कहूँ डीजे कहीं आ गोटे पोस्ट आम आपको देखा जे किमिति डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय संघ को निर्देश दौरान जे तुम भारत रु डीजेल नियो नहीं से डीजेल रशिया आणुची या द्वारा रशिया धनी हो जाऊँगी एवं यूक्रेन उपर लड़ाई सह लड़ाई करने को सामर्थ्य होची। तो ताकू सीधा सड़क यूरोपियन कंट्री मैंने मना कहीं मना कर डीजेलटा आणबे कौटू तो यूरोप रे डीजेल नहीं ना अमेरिका जो डीजेल ने भारत अपेक्षा ये 3 गुण अधिका पड़ुଛି अमेरिका बहुत रेट्रे बिकुची तेणु नवा को कौन से राजी होना एवं ये डीजेल भारत नौछंती बोली भारत को से समर्थन कर यूरोपीय संघ आपण मैंने देखि शुणिले आश्चर्य हो। प्रिय दर्शक बंधु जुलाई ठारू अगस्ट रे 63% अधिक डीजेल विशोधित डीजेल भारत सप्लाय कर केवल यूरोपीय संघ को एवं गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष अगस्ट मास शेष सुधा जी डीजेल जाइए तार प्रतिशत हूँ 103% अधिक गला वर्ष अपेक्षा एवं गला अगस्ट मासरे प्रत्येक दिन शुणिले आप आश्चर्य हो। प्रिय दर्शक बंधु यूरोपीय संघ भारत रु 2,60,000 बेरेल तेल नहीं पर डे आप अनुभव करूँ ए भारतर अवस्था कौटी पहुँचलानी भारत कहीं शीर्ष को न जीव भारत कहीं द्वितीय बृहत आर्थिक महाशक्ति न हम एवं आपण ए विश्वास कर तेल आणुची सस्तार आणुची रशिया अमेरिका दादागिरी आगे मथानत करूना कहीं एथर बुझुं तो। प्रिय दर्शक बंधु ए डीजेल सप्लाय धीरे 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 वृद्धि पाउछ एवं अन्य देश माने उपकृत होउछंती एवं भारत मध्य लाभान्वित हो। भारत नेतृत्व सारा विश्व में परिव्याप्त होबार लगी एवं भारत वर्तमान 3.99 लाख बेरेल पर मंथ यूरोपीय संघ को दौची एवं तेल जेहेतु सेठी नाही सस्तार तेल मिलूची तेणु से भारत सह भल संपर्क चेष्टा करुछंती एवं से समस्ते अनुभव करुछंती जे अमेरिकार दादागिरी समाप्त होईची अमेरिकार जो ता शक्तिशाली डॉलर थिला तार अवक्षय होउची एवं अमेरिका जो भली भाव में अन्य मान को नचौला तार समाप्त होगा जाऊँगी एवं नुआ जुग आरंभ होउची नुआ वैदेशिक नीति आरंभ होउची नुआ आर्थिक नीति विश्व में आरंभ होउची एवं एथिरे लीडरशिप नव भारत भारत आगामी दिन में उदित सूर्य आम आपको कहीचु विश्व यहाँ भाविलानी एवं ये जो 26टा देश तो भगवान आणुंट बर्तमान भारत को एवं अमेरिकार अवस्था कौन हो जानते। प्रिय दर्शक बंधु यार भितर अमेरिका अरे कौन है आम आपको देखा कौन चलती भिजुआलटा देखु 13,000 चाकरी चली जाइए अल्प दिन भितर 2-3 मास भितर सरकारी चाकरी एवं अनएम्प्लॉयमेंट कमिबार हार हूँ 4.3% एवं ता सहित महंगाई बहुत बढ़ी जहाँपाई बुझिकी ये सबुरे भांगी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप भारत को केमिति से बुझिले जे आगामी दिन उदित सूर्य होची भारत सह सहयोग कले भारत को धमकेले लाभ किसी हम नहीं बरं अमेरिका पछकू जाऊँगी तेणु नरेंद्र मोदी को पटई रखिकी केमिति पूर्वावस्था को फेरिकी आसबे अमेरिका एवं झजी जाइथिबा सम्मान केमिति फेरिबो ये से नरेंद्र मोदी शरणापन्न होगा आसुछंती। नमस्कार।